রাজধানীর অভয়নগরের প্রতিমা দেবতা মন্দিরে চলছে 5 দিন ব্যাপী লাইহারুবা মেলা উৎসব। উৎসব কমিটির আমন্ত্রণে আজ উৎসবে উপস্থিত ছিলেন মথার স্বঘোষিত প্রধান প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মন। তাকে আমন্ত্রণ জানানোয় উৎসব কমিটিকে অভিনন্দন জানিয়ে মণিপুরী বিষ্ণুপ্রিয়া সমাজের প্রতি তার দিল কি বাত শোনালেন মথা প্রধান। মণিপুরী সংস্কৃতি শরীরের রক্তে প্রবাহিত হচ্ছে বলে জানালেন মথার স্বঘোষিত প্রধান প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মন। সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে নিজের স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিমায় মথা প্রধান জানান, मुझे थोड़े दिन पहले यहाँ में निमंत्रण दिया गया था हमारे मणिपुरी समाज से, और मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं यहाँ में आऊंगा आज के दिन। आप सबको एक बात मैं बोलना चाहता हूं कि मेरे दिल में आज भी, सिर्फ मेरे दिल में नहीं, मेरे खून में आज भी मणिपुर का खून है। एंड आई विल ऑलवेज, आप लोग कुछ भी मुझे बोल दे, लेकिन आई विल ऑलवेज होल्ड द पीपल ऑफ मणिपुर, द मैतेई पीपल, द विष्णुप्रिया, एवरीवन, आई होल्ड यू वेरी क्लोज टू माई हार्ट, बिकॉज ये सिर्फ दिल का बात नहीं है, ये रिश्ता है।